Nyari koper. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini jumpa lagi di Hemin Kitchen. Sekarang aku lagi mau membeli koper persiapan untuk pulang. Aku nggak punya koper, jadi aku harus beli koper dulu ya teman-teman. 600 有用咧可，真係唔沖卡勒啦，兩個。係啦，啱啦，你真聰明啦，個款都一樣啦。Ini sama harga juga 600. 600. Halo,又嚟揀先生。下邊有。Ini warnanya keren sih, pink. Oh ya呢啲咯，嗱呢個咧，都唔平少少啫。我話你買呢隻我會平少少，呢個係最低價嚟㗎啦，老實話唔可以再平啲啦。係啊，呢個可以平再至多個95折俾你，即係980到有個95折。幾錢？1399。嗱，如果你買呢隻就940啦，平咗40蚊俾你。900。原價980，最頂籠㗎啦呢個。但係呢隻真係冇得再平，因為呢個最抵嘅。是但啦 ，OK 啦呢個。呢個，要咩色啊，靚女？呢個冰就粉紅色。Hello，嚟揀下。啲行李機都分我收。Ini 900.呢個係咪700啊？隻好。呢個未折咗700蚊。700啊。Ini diskon 700, padahal harganya segini. Padahal ini keren. Ini keren, tapi kecil. Nih. 呢個唔係150蚊，100蚊3個係時候。Nyari koper dari kemarin nggak dapet. Ih, 佢冇鎖匙嘅係咪姐姐？點解鎖匙？唔使鎖匙㗎，密碼㗎。點啊？係密碼㗎。哦係啊，呢幫我啦嗬。嗱，密碼咧就係咁樣嘅，你撳住呢個位，揾支筆撳住呢個位 ，set 咗密碼之後再落。影相，同埋可以咁樣嘅。啊，係啦，呢個雞煎68，68係啦，俾咗80㗎。問下佢。係啊，呢個好啊，呢個。係咯，好多幣。同埋呢度仲有得擺啊嘛。係咯，幣錢喺度。擺錢，收埋啲錢，呢收埋身份證。sorry。係啦，呢個好啊。唔該。你除咗單有冇鞋抽嘅位？鞋抽咪要買啲錢㗎啦，或者先。先你嗰度先咯，咪揀咗個優惠券好冇？Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Hemin Kitchen. Oke teman-teman, aku mau jenguk nyonya ini di pagi hari. Jadi ceritanya kemarin aku libur, terus aku beli koper. Aku beli koper itu teman-teman, nyari yang murah nggak dapet. Ada sih yang murah, tapi bisa pecah di jalan kalau cari yang murahan banget. Karena lembek itu ya teman-teman, apa namanya itu, kopernya tuh lembek. Jadi saya merasa seperti kayak mudah banget rusak gitu. Kalau di bandara itu kan terkadang dilempar-lempar gitu kopernya, jadi mudah pecah, bisa berantakan di tengah jalan ya teman-teman. Mending saya beli mahal dikit lah, walaupun itu masih kurang bagus juga. Itu kemarin aku beli 665 ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa
review panjang karena pas aku lagi nge-review itu anakku telepon sama suami juga, jadi HP-nya nggak bisa buat nge-shot, jadi video callan sama anak dan suami, jadi nggak ada videonya, cuman bisa sampai review koper waktu aku belinya doang itu ya teman-teman. Jadi aku ceritakan aja. Jadi ceritanya aku pengen beli yang murah tapi ya lumayan, tapi nggak dapet teman-teman. Zaman sekarang itu ibaratnya ada harga ada kualitas, nyari yang murah dapat tapi itu sangat berbahaya, takut pecah di jalan karena tipis dan sangat lembek sekali apanya itu kopernya. Jadi aku kalau pengen yang beli yang keras juga 1.000 $1.000 Hongkong sekitar 2 juta, terlalu mahal buat aku tuh pengen beli yang $300 standar, $300 tapi apa nama itu yang lumayan kokoh lah gitu ya teman-teman. Itu nggak dapet teman-teman, di mana-mana toko tuh hampir sama kualitasnya, jadi sulit banget aku dapet yang kayak gitu. Ya udah aku beli yang harga 700 tadinya, 700, ada yang 600 juga lembek banget. 600 udah 1 juta lebih ya teman-teman. Aku beli yang 700 lah, yang lumayan, cuman beda 100 doang gitu ya, tapi kualitasnya lumayan di atasnya dari 600. Nah, jadi aku beli yang harga 700, alhamdulillah di diskon juga sama penjualnya, aku dikasihkan 665, nggak jadi 700. Alhamdulillah kualitasnya lebih lumayan dibanding 600 tadi. Itu juga kalau di rupiah kan udah 1 juta lebih ya teman-teman, mahal banget koper. Ya yang penting aman, barang-barangku nggak pecah di jalan aja udah bersyukur lah kayak gitu. Aku ada kopernya bagus teman-teman di rumah, kokoh. Tapi waktu itu karena juga sudah lama ya koper itu, waktu aku pulang dahulu dari Hong Kong aku beli, udah 4 tahunan lah usianya. Tiba-tiba waktu itu kekunci, bagian ngoncinya itu nggak bisa dibuka, sedangkan ada barang-barang penting di dalamnya, ya harus di bengkel, didongkel kayak gitu ya teman-teman. Jadi rusaklah tempat penguncinya itu. Jadi saya nggak bawa ke Hong Kong lagi gitu. Dan sekarang saya beli aja yang baru karena barang-barang lumayan banyak. Jadi aku beli koper yang harus agak besar. Nah, nggak dapat beli yang harga sekitar 600.000 kayak gitu, nyari yang $300 tuh nggak dapat. Ada tapi ya kualitasnya sangat jelek banget. Jadi saya beli lumayan agak di atasnya, sekitar $665, minimal ya 1.200.000-an gitu lah teman-teman. Zaman sekarang nggak apa-apa mahal, nggak ada yang murah. Adapun murah ada harga ada kualitas. Jadi sekarang teman-teman saya mau jenguk nyonyaku ke panti jompo. Ini tuh di hari Senin, jangan-jangan nanti nyonya minta pulang. Aku tuh stres juga nanganinnya, keponakannya nggak boleh nyonya pulang, tapi nyonya mendesak aku pengen pulang. Seperti kemarin-kemarin itu, kalau nggak diturutin dia jalan sendiri, terus dia marah-marah. Saya stres bener teman-teman, karena nyonya tuh pengennya pulang-pulang terus gitu, sedangkan keponakannya nggak ngasih. Saya yang pokoknya lebih banyak sabarnya di saat ini, harus luas sabarnya pokoknya ya teman-teman. Jaga orang tua, apalagi keadaannya seperti nyonyaku ini, kita tuh benar-benar harus sabar banget menghadapinya. Ya udah ya teman-teman, aku bawakan bekal buat nyonya. Kemarin dia nelpon aku, dia memang nggak pernah makan makanan panti jompo. Jadi nanti aku akan belikan nyonyaku roti, dan aku juga bawakan bekal. Pasti dia juga nggak makan siang ini, jadi udah aku masakin buat nyonya. Nanti dia makan di sana. Udah ya teman-teman, aku mau berangkat dulu ke panti jompo. Ini makanan buat nyonya teman-teman, dia suka. Ini namanya dumpling, dibikin sup. Kalau aku taruh di sini kan agak anget nanti, jadi nyonyaku nggak makan di sana, nanti kita suruh makan ini aja.
薯头吃的。Udah telepon-telepon, pengen minta dijemput mau pulang teman-teman. Jadi nyonya aku pengen pulang, sedangkan keponakannya nggak ngasih. Stres nggak? Nyonya di panti jompo mintanya pulang terus. Terus juga. Sini abang gak buat nyonya, belikan buat nyonya. Apa dengan 40. Marah-marah. Panjang jalan perginya marah-marah. cái chỗ mà lại lãng đi đâu cho mình xảy ra cho mình tin rồi chụp thì thấy cái chỗ đi rồi đâu chơi có chắc con đại có người thôi đại đi chạy rồi chết thì vậy cái chưa vậy nó bồi rồi cái gì đó con có dẫn đi với bên đây chứ còn chơi thời phải sự xong sẽ thôi nè cứu em đi nhập Cheng San Y Yun lo. Xin làm về có mà vậy đó bộ dùng có gì cái đâu chuyện gì làm tôm câu không tìm ha đó là có một sài gòn người hồi đồ có một địa phương nhưng để đây就今日話時間啫，因為我本來係7月15先至到期嘅，呢度我講到6月10幾日過期，所以我就要問啊嘛，我問啦，你頭先講咧就我自己嘅嘢就唔對住我要咁啊，乜嘢要買呀？唉，你翻我嘅又上3唔知點咧？因為咁細都買嘢都係你晒佢。睇身前啦。你係咪唔想入個精神醫院係咪呀？係咪咁啊？嗰次你帶我同入精神醫院去睇啦嘛，都冇帶我去精神醫院做乜啫？佢喺電腦嗰度咧，而家咧嗰啲嘢咧，我哋講一次喺電腦全部都有㗎啦。係啊，我依家唔係叫佢幾多個都有，但你有乜理由嗰次帶我入去精神醫院啫？都唔係你唔係做醫生，唔係就係講俾人知話我癲嘅，有李嘉誠嗰度唔入啊，有乜就咪講俾啲醫生知啊，即係話我唔入去嗰間嘢度啊，同阿梁講嗰兩個喺度傾啊，即係話2千幾蚊個月唔嘅，就萬幾2萬蚊咩？我邊有咁多錢啊喺度呢度鬧我啊！嚇咁啊！但係咁咧講呢啲無奈咧，佢係癲地啊，梗係但。咁阿梁都話梗係知，因為我就咁平都唔入就去入貴嘅，係佢癲嘅講俾佢知，當我癲嘅就同我要登記精神醫院啊！你聽我講先。精神醫院嘅醫生，你話佢癲咩？佢梗睇你㗎，睇完之後咪有底喺度啊嘛，有底喺度咪就隔到今日先嘅啫咯。睇先。
你先一講自殺啦，所以你叫佢叫院舍叫你入青山醫院，所以冇講自殺咯。你講即係要自殺，想講自殺，人哋都驚啊嘛，所以冇講呢啲嘢。咪搞到人哋驚，你唔好亂咁講嘢。我而家怪人哋咩？我怪佢亂咁喺人面講我講衰我，話我呢樣話我樣啊，冇嗰樣講嗰樣啊！你知唔知啊？我怪佢呢樣啊！係啦，我唔係怪人哋，怪叫我入青山醫院啊！人哋揸住你去，有咁啊？哦，快入嚟咯！人哋就以為你真嘅，你一亂咁講嘢。唔係喺電腦睇噶嘛呢啲，小棍唔係講啦。講到我從來對你任何人講嘢有冇咁肉緊啊？佢係癲嘅，佢發瘟癲嘅。坐低先，坐低先。佢叫我住得好，唔抵啦。呢個啦，要俾多個人嘅相關話，要即刻上嚟，你有得俾啊？你知唔知？你嗰日喺台度講啊，你有得講啊，有得俾，即係仲有人講，即刻講。你估我唔鬥佢啊？即刻講俾你睇。你又呢嘢未人交啊？呢樣未咁樣交，我咁即刻交。Ini aku mau bayar. Ini internetnya Nyonya. Ini bayar air 277. Ini bayar gas 374 ya teman-teman. Bayar internetnya 106. Nyonya kasih aku 1000 untuk bulan ini. Baik pembayaran. Pempak. 374. 好，呢個。277。呢個。Jadi teman-teman, Nyonya aku itu meluapkan amarahnya, katanya karena kesal petugas panti jompo itu kenapa tahu Nyonya itu ada kontrol ke rumah sakit jiwa, dikiranya Nyonya itu sakit jiwa gitu. Jadi dia kayak merasa malu sampai ketahuan sama petugas panti jompo. Padahal itu ada surat dari rumah sakit itu langsung ke panti jompo karena ada datanya. Terus Nyonya nyalakan ke penokannya gitu ya teman-teman. Đây không sợ. Dạ. Nè, có số là số rồi. Khen số tiền mà. Số người ta là trời. Có lấy mình tìm không? Lấy cho đây khẩu số ở chia cậu gì mà. 이거 내가 명 거? 이거 kau tìm là. Như thế. Có nhà chia đây là cái gì chia là có bị sẻ hay bị chim. Chứ có Hay. có bị chim mà. 이거 chim đó, không ạ?
Ngồi gì cá lô đó, ngồi gì cá lô. Chấp nhận cái gì chứ. Có hồng xe của nó không ngồi lâu có gì dạ ở đây à ở đây à đây trên căn á Đây là có bị riêng một bạn chưa bị cái một bạn đi cho bạn gì đây bị bao nhiêu một bạn mua chưa bây giờ có giờ nhưng mà giờ ta bỏ cho con trong đầu giờ bây giờ nó xèo mà mình pha này đấy là cái pha này đấy pha này đâu mà thầy mà chơi đẹp không chơi đi không có mặt còn nếu mà anh có đẹp pha là không cho chỉ cả đẹp pha cháu không cho chỉ cả đẹp pha và đều với bà đấy mà thấy không chỉ bà có mạng gia đình đẹp pha nè chủ yếu rồi đi mà chỉ cái gì giá chỗ này thì chưa bỏ có qua con cho cả ngày hàng con à có cái em bị cậu thì mà như thế vậy đâu còn mà mình á mình bên có một chút lượng à xem á ở đây à có gì hay đó trời không đâu à mai chắc chịu vậy hậu to tao này một cái này sẽ cầm xài à chứ mày chứ cũng sai có thể cái giấc con dâu kia tôi vậy hậu to lê yam thòng hả không phải yam là hả má đấy là hello không bị thòng vậy mau mấy thòng bự không thôi coi gì trời hổ đèn à Nyonya aku teman-teman tadi makanan kaleng itu dibilang gak enak, sangat asin. Orang makanan yang fresh saja dibilang gak enak, apalagi makanan itu ya. Dan saya menurutin keinginannya. Nenek manggil. Tanjansin. Nyonyaku itu semuanya makanan dibilang gak enak. Kalaupun makanan enak dimakan 1 kali 2 kali, setelah itu bosan dia nggak mau lagi teman-teman. Jadi memang sangat-sangat sulit nyonyaku makan, apalagi di panti jompo. Makanan di panti jompo itu dibilang nyonya makanan sampah. Makanan di rumah atau di restoran itu cukup 1 kali 2 kali, setelah itu dia bosan dan dia nggak suka. Dan semua makanan dibilang gak enak. Dulu makanan ini sangat enak, sekarang kok berubah rasa. Beli di restoran kayak beli kare ayam, kare sapi. Dulu itu enak loh, ini udah ganti yang tukang masak chefnya, sekarang nggak enak. Semuanya makanan bermasalah di lidah nyonya. Sebenarnya itu bukan makanan yang bermasalah, itu tuh mood. Nafsu makannya nyonya itu berkurang, nafsu makannya nyonya itu bermasalah karena hatinya yang gak bahagia. Tapi yang namanya orang tua, nyonya udah demensia, ibaratnya separuh pikun kayak gitu ya teman-teman. Ditambah masalah yang membelenggu, itu sangat menyiksa batinnya nyonya, sehingga bermasalah juga dengan nafsu makannya. Jadi nyonya aku ngalur ngidul kalau ngomong semua makanan tuh dibilang gak enak kayak gitu ya teman-teman.
sebenarnya nyesek banget. Saya nyesek, saya sakit melihat keadaan Nyonya, dan juga dibuat memang kita ikut pusing juga melihat keadaannya. Ditambah juga campur ya, ada sedih, ada kasihan, ada rasa sayang, pokoknya juga rasa mumet juga melihatnya, yang apa ya, masalah yang nggak ada selesainya, Nyonya masih bersedih berlarut-larut jadi satu. Jadi benar-benar sabar. Dan setelah Nyonya aku makan, aku mau nganter Nyonya ke panti jompo. Setelah mengantar panti jompo, sebenarnya jam 6 ya teman-teman, katanya petugasnya jam 6 harus sampai di sana, tapi Nyonya ngeyel, biarin aja mau sampai jam 9, jam 8 gak apa-apa kok, yang lain juga bisa katanya. Tapi kan sesuai janji, dan Nyonya aku juga diatur sama keponakannya. Tapi capek teman-teman, Nyonya, apalagi Nyonya nggak bisa diatur, apalagi dia lagi emosi dengan emosinya yang bener-bener nggak bisa kepegang dengan masalah ini. Jadi ya udahlah, saya ngikutin Nyonya aja, yang penting dia mau pulang. Jadi setelah makan ini aku ngantar Nyonya, besok Nyonya aku juga libur pulang lagi ke rumah. Sampai udah aku izinkan tadi sampai di hari Jumat. Hari Jumat Nyonya pulang ke panti jompo. Jadi Nyonya libur lagi, besok nginep di rumah 4 hari. Tadi tuh sebenarnya hari ini dan hari Kamis Nyonya pulang, tapi karena nggak bisa izin karena ngomongnya mendadak, orang petugas itu belum menyiapkan obat buat si Nyonya. Jadi besok Nyonyaku baru ambil libur pulang ke rumah, tidur di rumah sampai hari Jumat kayak gitu ya teman-teman. Ini kayu ta? Ta thì mở ra. Ini kayu ta? Nggak tahu loh. Ôi không chứ kiếm con không? Ini con mẹ mẹ. Hả? Ê, mới phơi chi thằng mấy con. Tôi chung cái hộ rồi nó kêu. Nó sẽ hay chăm lục, cái lục gì ra, chăm lục hộ ra, từ chi đồ thay từ sầm hồ chỉ này có gì và cái tập thành từng con họ cho ấy đồ dạo đó, đây chỉ có cây sữa thôi, cây to còn cây sữa còn rồi gì sầm thay từ sầm cái hồ ra chụp về thằng tôi thì à. 你講咯，我打俾佢咯。